बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ख़वातीनो हज़रात, आज हम बात करेंगे पुलसरात के बारे में। हमने कुरान पाक में बार बार इसका ज़िक्र पढ़ा हुआ है, जहन्नुम का, जन्नत का, पुलसरात का। तो ये पुलसरात है क्या और वहाँ किस तरह के लोग कैसे कैसे गुज़रेंगे और क़यामत के दिन हम किस तरह से इसकी होलनाकियों का शिकार हो सकते हैं और किस तरह से इससे बच सकते हैं। पुलसरात जहन्नुम के ऊपर एक जगह होगी जहाँ से हमें गुज़रना है, जहाँ से गुज़र कर ही हम जन्नत तक जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और ये पुलसरात इस तरह की होगी, ये जहन्नम के ऊपर एक बाल की शक्ल में, बारीक बाल, इंतहाई बारीक बाल। बाल कितना बारीक होता है, इतना ही ये बारीक होगी जहन्नम के ऊपर एक पुल जो बाल की तरह बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ और अंधेरों में डूबा हुआ, और उसके नीचे जहन्नम भड़की हुई, अंधेरे में डूबी हुई, गुस्से में बिफरी हुई, और उसके ऊपर से एक एक करके हम सब के सब गुज़रेंगे। जिसके पास जितना नूर होगा वो उतनी आसानी से गुज़र जाएगा, और जिसके पास अपने गुनाहों का इतना बोझ हुआ और वो गुनाह उसकी पीठ पे लाद दिए जाएंगे, उसकी रफ्तार उतनी ही कम होगी। हमारे अमाल हैं ऐसे, हम कितने गुनाहगार हैं, हम कितने गुनाह करते हैं, हम अब तक कितने गुनाह कर चुके हैं हमें खुद भी नहीं पता। तो उस दिन क्या होगा कि हर इंसान का जो गुनाह होंगे उसका बोझ उसकी कमर पे लाद दिया जाएगा, पीठ पे लाद दिया जाएगा, और उस बोझ के साथ वो उस बाल से भी बारीक पुलसरात से गुज़रेंगे। जिसका पाँव फिसल गया वो जहन्नम में जा गिरेगा। और पुलसरात से दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए, और जन्नतियों का वो इस्तकबाल करेंगे। जो पुलसरात से गुज़र जाएगा वो जन्नत का हकदार ठहरेगा। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अचानक रो पड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुम क्यों रो रही हो। तो आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क़यामत को याद करके रो पड़ी हूँ कि वो कैसा दिन होगा। बताइए क्या उस दिन हम अपने वालिदैन को याद रख सकेंगे, क्या उस दिन हमें अपने महबूब लोग याद रहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ याद तो रहेंगे, लेकिन 3 मुकाम ऐसे होंगे जहाँ पे कोई किसी को याद नहीं रहेगा। और वो 3 मुकाम जब नामा अमाल दिए जाएंगे, जब नामा अमाल तोले जाएंगे, और जब पुलसरात से गुज़रना होगा। ये वो 3 मुकाम होंगे जहाँ पे किसी को किसी की होश नहीं रहेगी, किसी रिश्ते की पहचान नहीं रहेगी, ना औलाद को माँ बाप की, ना माँ बाप को औलाद की। हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी अपनी पड़ी होगी। तो ज़रा गौर कीजिए, आज हम कितने फितनों में गिरे हुए हैं। आज हम इस दुनिया में कभी दोस्तों के नाम पे, कभी वालिदैन के नाम पे, कभी बहन भाइयों के लिए क्या क्या गुनाह नहीं करते।
ہم کہاں کہاں پہ بدعمالی نہیں کرتے، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی خیانت کرتے ہیں، کتنے دھوکے دیتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ تو بتائیے ہم اس پرصراط سے کیسے گزریں گے؟ کوئی تیاری ہے ہماری؟ بال سے بھی زیادہ باریک، ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ بال کتنا باریک ہوتا ہے، اور اس سے بھی باریک اس سے ہمیں گزرنا ہے۔ ہم صرف اور صرف وہاں سے آسانی سے اسی صورت میں گزر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہیں، اگر ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے خود کو رذائل اخلاق سے بچایا ہوا ہے۔ تو آج سوچئے کہ ہم وہاں پہ کامیابی سے کس طرح سے گزر سکتے ہیں۔ اگر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں تو آج سے آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے 5 نمازیں وقت پہ ادا کرنی ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں تو آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے۔ اگر ہم بے ایمانی کرتے ہیں تو آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم ہر معاملے میں ایماندار رہیں گے۔ خدا کے لیے ہوش میں آئیے، خدا کے لیے یہ جو وقت گزر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ آج ہے کل نہیں ہے، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ ہم جن کے امتی ہیں، ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ جب وہاں دوسری طرف کھڑے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے تو ذرا سوچئے، کیا ہمارا کوئی فرض نہیں ہے؟ ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم محبت کا حق ادا کریں، ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم خود کو جہنم سے بچائیں۔ ہم پہ واجب ہے نا، تو اس پہ سوچئے، اس پہ غور کیجئے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے اور ہمارے لیے بالکل ٹائم ہی نہ رہے، وقت ہی نہ رہے۔ تو آج وقت ہے عمل کا، آج وقت ہے سوچنے کا، کچھ کر جانے کا، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجئے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجئے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم اس پرصراط سے آسانی سے گزر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جہنم سے، آگ سے خود کو بھی بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں، کم از کم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔